Hello, Assalamualaikum and very good morning to all students. Okay, today we will continue for the new subtopic for the preparation of the salts. Okay, this subtopic is very tough. Okay, because in this subtopic have a lot of the learning outcome you must be achieved and a lot of the point you must be remember. Okay, so we go to the lesson learning outcomes. So first, you will test the solubility of salt in the water and classify into soluble and insoluble salt. Second, describe the preparation of soluble. Describe the preparation of insoluble. And lastly is construct an ionic equation. So nampak simple, tapi di dalam ini okay, it is a lot of you must be remember. Okay, we will go one by one. Okay, so first of all you must know the solubility of a various salts in water. Okay, they have soluble salt and insoluble salt. Okay, first of all we go to the what is a solubility. Okay, solubility is the ability of a compound to dissolve in a solvent. Ability of compound to dissolve in solvent. Maksudnya solute, how to dissolve in a solvent. Okay, some salt are soluble and some salt is insoluble. Okay, contoh begini. Okay, this is the transparent salt. This is not transparent. You looks like a cloudy. So the transparent is a soluble salt and not transparent is a cloudy, that is a insoluble salt. Okay, so kalau soluble maksudnya dia larut sepenuhnya dalam air, insoluble dia tidak akan larut, dia akan membentuk precipitate, mendakan. Okay, so we go for this is the experiment to investigate the solubility. Kita campur sahaja dengan air, so we want to know which one is a soluble, which one is a insoluble. In this experiment you will use a various of salt, nitrate salt, sulfate salt, chloride salt, carbonate and ammonium salt is soluble in a water, and you look for the solubility of the water, and volume and temperature of water we must be fixed. So semua mass untuk salt tersebut kamu akan fixkan dia, dan distilled water untuk volume you must also fix. Okay, so from the experiment we got, okay, ini yang saya cakap, kamu kena hafal. Kamu kena hafal benda ini sehinggalah sampai kamu ke university. So sekarang ni kita tengok one by one. Okay, so for the first nitrate salt, all the nitrate salt are soluble. Insoluble, that is no nitrate salt is insoluble. Example, contohnya, maksudnya semua garam nitrate adalah soluble. Potassium nitrate, calcium nitrate, apa-apa yang ada perkataan nitrate, metal bersama dengan nitrate, that are soluble in water. Okay, sulfate salt. All sulfate salt is a soluble except PbSO4, barium sulfate and calcium sulfate. Okay, lead sulfate, barium sulfate and calcium sulfate. Semua yang lain selain daripada tiga ini adalah soluble. Ini kamu wajib untuk ingat ya, table ini. Okay, next, chloride. All chloride salt are soluble except mercury, lead chloride and silver chloride. Okay, tiga ini sahaja yang tak soluble untuk chloride. Semua yang lain adalah soluble. Okay, boleh ya? Okay, carbonate. Carbonate, tiga ini sahaja yang soluble. Yang lain semua tak soluble. Apa tiga itu? Sodium carbonate, potassium carbonate and ammonium carbonate. And all ammonium, sodium and potassium are soluble. All ammonium, sodium. So kau nampak kat sini ya.
semua garam karbonat ini tak soluble. Tapi 3 ini soluble. Sebab apa? Sebab 3 ini sahaja yang soluble dalam air. Ammonium, sodium and potassium. Okey, boleh ya? Mesti ingat. Wajib untuk kamu ingat. So, bagaimana tips untuk mengingat? Okey, di sini dalam buku teks ini dia ada bagi. Okey, so all no asap salt dissolved in water. Apa maksudnya? All nitrate salt, ammonium, sodium and potassium are dissolved in water. Okay. So, PBC salt. Apa itu PBC? Plumbum, barium, calcium. Kalau saya, pantai cahaya bulan. Salt, sulfate and HPA. Chloride. HPA itu apa? Mercury, plumbum and silver. Do not dissolve. Saya selalu kalau ingatkan student saya, kalau macam nitrate, bolehlah ingat. All nitrate soluble. Carbonate, all carbonate insoluble. Kecuali NaCl. Apa itu NaCl? Sodium, potassium and ammonium. Okay, sulfate pula semua adalah soluble kecuali pantai cahaya bulan. Pb, calcium, Ba. Okay, chloride pula plumbum, silver and mercury. Itu. So, bagaimanapun cara kamu mengingat, tapi kamu mesti kena ingat. So, buatlah apa-apa cara teknik sekalipun, kamu mesti ingat benda ini. Okey. Kemudian, lead chloride and lead iodide are two type of salt that are special. Apa yang special dia? These are initially insoluble in water but can be dissolved in hot water to produce a colorless solution. Okay, maksud dekat sini, pertama, contohnya lead chloride. Bila kamu kenakan sahaja haba, white solid ini akan dissolve. Tapi bila dalam keadaan sejuk, dia akan bentuk balik white solid. Sama juga dengan lead iodide. Bila kamu panaskan, when we go with the heat, so the yellow solid will be dissolved, but in a cool, the yellow solid will be formed again. Okay, so inilah sebenarnya salt yang mana this is the preparation of salt. Okay, you have learned in a salt they have soluble and insoluble salt. Okay, so in a soluble salt, okay, example for the ammonium, sodium and potassium, okay, for the preparation we just use the neutralization reaction. Okay, masih lagi ingat tak perkataan neutralization kamu belajar hari tu? So, peneutralan adalah kamu menggunakan burette, kamu sukat berapa banyak asid untuk meneutralkan alkali. Okay, ini hanyalah untuk terpakai untuk ammonium, sodium and potassium salt sahaja. Selain daripada 3 salt ini, kita gunakan cara yang lain. Okay, example, acid and reactive metal. Neutralization ni tadi asid dengan alkali, tapi untuk yang selain daripada ammonium, sodium, potassium, kita menggunakan reaction between acid and reactive metal, acid and metal oxide and acid and metal carbonate pun kamu dah belajar sebelum ini. So tak ada masalah pun. So dia caranya tak adalah kamu menggunakan burette, tapi kamu hanya memasukkan sahaja. Contohnya reactive metal, masukkan di dalam acid. Metal oxide we add the acid. Metal carbonate we add the acid. Okay, so kita akan dapat soluble salt. Okay, manakala insoluble salt adalah when a salt solution, so maksudnya soluble salt will plus with the soluble salt, we will got insoluble salt and the other is soluble salt. Nanti kita akan lihat bagaimana preparation dia.
Okay, dalam bab ini memang ada banyak eksperimen. Kita pergi kepada yang pertama, preparation of soluble ammonium, sodium and potassium. Ini dah kamu belajar. So saya ulang lagi sekali bagaimana caranya. Okay, untuk bahagian neutralization, the reaction is between hydrochloric acid and potassium hydroxide. We add with the naphthalene. So the volume here will be stopped when the potassium chloride, the pink color will change to the colorless stop. Kemudian bahan yang kamu dapat yang ini, kamu heatkan dia. Letak dalam crucible. Dalam crucible ni, kamu heatkan dia sampai mana? Sampai saturated potassium chloride is formed. Okay. Maksudnya dekat sini, kamu akan dapati larutan yang sangat-sangat saturated, yang pekat. Bagaimana kamu nak tahu dia saturated ke tak? Apabila kamu guna glassrod kamu tersebut, bila kamu lihat ada kristal yang terbentuk di atas glassrod. So maksudnya saturated potassium chloride sudah terhasil. Stopkan dia punya heat. Kemudian kamu sejukkan dia, larutan tersebut kamu sejuk. Bila dia sejuk, kamu akan dapati kristal akan terbentuk. Okey. Kemudian kamu filterkan dia. Bagaimana kamu nak filter? Yang bahan yang tadi masukkan di dalam filter funnel, kemudian kamu rinsekan dengan distilled water. Okay, rinsekan dia distilled water. Bahan bawah ni kamu tak ambil. Bila dah rinse, kamu akan ambil bahan yang di atas. Okay, dia dalam keadaan basah. So, macam mana kamu nak keringkan? Okay, kamu kena keringkan between two filter paper. Between two filter paper. So, here dry potassium chloride crystal will form. So, saya nak nanti dalam nota kamu, setiap preparation mesti lukis gambar. Mesti lukis gambar. Kenapa saya kata lukis gambar? Sebab supaya kamu ingat. Okay. So, di sini ada dia punya kaedah. Okay, kemudian kita tengok how to prepare soluble salt selain daripada ammonium, sodium and potassium. So dia dapat 3 lah. Sama ada kamu guna reactive metal, acid and reactive metal with the carbonate ataupun menggunakan metal oxide. Okay. So kita tengok. Okay. So ketiga-tiga yang ini, soluble salt, tiga-tiga reaction ni, bagaimana caranya? Kita tak gunakan pipette, kita tak gunakan burette. So just only add the excess of the contohnya di sini kita guna metal oxide ke dalam asid. Kemudian secara excess ni secara banyak. Okay, secara banyak. Okay, secara excess. Kemudian dalam 2-3 sudu, kemudian kamu filterkan dia. Okay, kamu filterkan dia. Kemudian bahan yang kamu filter tadi, ni, kamu nak lihat, ambil dan kamu heatkan dia sehingga dia dapat saturated. Same prosedur. Lepas itu kamu rinsekan dia menggunakan distilled water. Kemudian kamu drykan guna between two filter paper. Okay. So, kamu continue the adding the copper oxide until it's no longer dissolved. Sehingga dia tiada lagi dissolve. Okay. Sehingga dia tidak larut lagi. Okay. Sebab tu kita kena filterkan dia. Okay. Kaedah disamakan seperti yang tadi, cuma step yang di sini sahaja yang berbeza. Yang ini je. Yang ni kita masuk ini. Tapi yang tadi neutralization kita masukkan asid dengan alkali. Lepas tu kita terus heatkan dia. Tapi ini step dia masukkan, kemudian kamu filterkan lagi, kemudian baru kamu heatkan. Okay, kita lihat kepada aktiviti untuk preparation of the, okay, this is the crystallization method yang tadi lah. So tak payahlah kamu nak lihat sebanyak. Okay, ini untuk preparation of the pure soluble salt
through the recrystallization. Apa maksud recrystallization? Kamu kristalkan dia kembali. So bagaimana? Okay, yang ini kamu masukkan copper sulfate tadi. This is a salt. So kamu filterkan dia. Namanya kita heatkan dia until it's saturated salt and filter. Okay, this is a step for the crystallization. You can repeat this dry ni, kamu repeat lagi sekali, kamu panaskan lagi sekali pun boleh. So kamu akan dapat recrystallization. Okay, so bagaimana preparation? So ini crystallization ni semua ada di dalam setiap preparation of soluble salt. Kita lihat kepada insoluble salt pula. Okay, preparation of insoluble salt, namanya mesti dalam setiap soalan untuk preparation ni mesti dia akan tanya apakah nama proses dia. Okay, nama proses dia adalah double decomposition reaction. So double decomposition reaction when two salt solution that contain insoluble salt ions are needed. So maksudnya salah satu dalam kamu punya soluble salt tersebut, dua soluble salt tu mesti ada ion yang insoluble. Okay, contoh kita ada sodium sulfate dengan barium chloride. Okay, you know the sodium sulfate and barium chloride, it will be get barium sulfate and sodium chloride. So di sini kamu kenal pasti siapa yang insoluble. So you know barium sulfate is insoluble. Bila insoluble, it will form the precipitate. Okay, kalau precipitate di sini dia tidak akan terhasilnya ion. Okay, tapi kalau yang soluble, it will produce a ion. Okay, this is the ionic equation dia lah. So barium chloride ini adalah soluble. Sodium sulfate adalah soluble. So kita pecahkan ikut kepada anion dan cation. Barium sulfate ia adalah bentuk solid. Maksudnya dalam bentuk precipitate. So it not in a ionic. Okay. So barium sulfate. Sodium chloride. Okay, that is a ionic. So sodium ion and chloride ion. So di sini apa yang ada di kiri dan kanan, product and reactant we cancel. Na di sini, Na di sini, Cl di sini, Cl dekat sini. So that's why kenapa kita boleh dapat Ba2 plus SO4 2 minus and barium sulfate. Okay, this is the ionic equation. Okay, if the question needed. So we look for the preparation first. So example, barium chloride we add with the sodium sulfate. So confirm dah precipitate akan terhasil. So precipitate yang terhasil ini adalah barium sulfate. So kita filterkan dia. Okay, bahan yang kamu filter tadi, okay, yang ini barium precipitate of barium sulfate tadi, kamu rinsekan dia lagi sekali, kamu rinsekan. Di sini tiada yang untuk menghasilkan kristal ya, sebab dia sudah bentuk precipitate. So tak perlu kamu nak panaskan dia, kamu nak filter, kamu nak panaskan dia jadi saturated, tak perlu. Sebab kamu sudah menghasilkan precipitate di sini. Kemudian kamu rinsekan dia dan kamu drykan dia di atas 2 filter paper. Okay, so sila lukiskan dia punya preparation. Okay, this is ionic equation. So how to construct the ionic equation? Okay, through the continuous variation method. Okay, continuous variation method is the method to construct the ionic equation for the formation of the insoluble salt. Yang ni lah, yang ini. Inilah kaedah dia. So bagaimana caranya? So nanti kamu akan masukkan solution A dengan fixed volume. Okay, fixed volume maksudnya semua volume dia adalah sama. Dan solution B ni kamu gunakan volume yang berbeza. Kita nak lihat berapakah ketinggian precipitate will be formed. Okay, how the height of the tinggi setiap precipitate yang akan terhasil. So nanti kamu akan dapati pada last yang 4 test tube yang last ni, dia akan menghasilkan precipitate yang sama. Kenapa? The first test tube that achieve the maximum height of the precipitate indicates that all reactant has completely react with one another. So ini dia dah complete lah react. So that's why kenapa dia punya jumlah precipitate dia sama.
Okay, so the experiment is, okay, kita tengok dulu. As the volume of potassium iodide solution added to lead to nitrate increase, the height of precipitate will be increased and remain the constant. Dia akan remain constant. So, di sini eksperimen di sini volume untuk lead nitrate kita akan samakan, constant kan dia. Tapi yang berbeza adalah volume untuk potassium iodide dan kita nak melihat height of the precipitate. Sebab itu kenapa kamu punya responding is high. Volume of potassium is manipulated and fixed is volume and concentration. Diingatkan di sini bila kamu cakap tentang concentration mesti kamu pairkan dengan volume. Kalau sekadar kamu tulis volume saja tanpa concentration ataupun sebaliknya tidak akan diterima. Okey. So di sini kamu akan lihat dia punya ketinggian. Okey, eksperimen ini. Okey, kemudian in the continuous variation method, fixing the volume of the lead, kamu dah fixkan volume untuk PB tadi 5 cm3, while manipulating the volume of the potassium iodide is to determine the mole ratio of lead to ions that will react completely with the iodide ion. Okay, if X mole of Pb2 plus react with 1 mole of iodide, so the empirical formula is X di sini adalah ini. Okay, Y di sini adalah ini. Okay, berapa Y ion? Okay, so sila buat test yourself 6.9. Okay, dan nota yang macam tadi saya cakap kena lukis cantik-cantik macam ini ya, lukis dia punya preparation, kemudian buku kerja. Okay, that's all for me. Okay, we see again.